पश्चिम बंगाल में सरकारी पैसों पर लुटेरों की नजर हमेशा रहती है। मौका मिलते ही सरकारी पैसों को हजम करने की कोशिश में जुट जाते हैं ये लुटेरे। कुछ महीने पहले टेब कांड सामने आया था। अब बंगला आवास योजना के पैसों में लूट की घटना सामने आई है। उत्तर दिनाजपुर जिला के ग्वालपोखर विधानसभा अंतर्गत पांजीपड़ा ग्राम पंचायत इलाके में विभिन्न गाँव के कई लोगों के अकाउंट से बंगला आवास योजना की पहली किश्त के आए पैसे गायब हुए हैं। जब लोगों को पता चला तो इलाके में सनसनी फैल गई। पता चला है कि किसी के खाते से 21,000, किसी का 20,000 तो किसी का 30,000 ऐसे करके गायब हुए हैं। लोगों ने इस्लामपुर साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और घटना की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपकी इस घटना पर क्या राय होगी, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को इतना शेयर जरूर करें जितने में ये पूरे पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में फैल जाए, ताकि ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब हो और प्रशासनिक कुर्सियों पर बैठे लोगों की आंखों की पट्टी भी खुल सके। हमारा घरेर टाका ढुकছিল 60,000 টাকা, 3 কিস্তিতে টাকা কাটিছে। কত টাকা করে কাটছে? 10,000, 9,000, 7,000, 9,900 আর লাস্টে কাটিছে 7,000। মানে এই টাকাটা কি ঘর তোলার জন্য দিছিল রাজু স্যার? হ্যাঁ তো এই যে টাকাটা আপনার যে এইভাবে যে কেটে নিল, তো আপনারা কি কোনো জায়গায় অভিযোগ করেছেন? হ্যাঁ করেছি। কি মনে হচ্ছে এটা? মানে কি বলবো, এখন রাজ্য সরকার কি করবে কি না করবে সেটা মানে আমি বলতে পারছি না সঠিক। তো আপনারা তো গরিব মানুষ, আপনাদের তো ঘর বানানোর জন্যই তো টাকা দিয়েছিল, এখন কি করবেন? এখন কি করবে, এখন আজ অভিযোগ করতেছি। এখন কি দিয়ে কি করবে কি না করবে এটা হচ্ছে সরকারই জানবে, আমরা কি বলবো। তো এখন যে এই টাকা যে এত টাকা 26,900 টাকা আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব হয়ে গেল, তাহলে কিভাবে ঘর চুরি করবেন? এখন যতটুকু আছে অতটুকু আমরা দেখাবো, তার উপর দিয়ে আমরা কি দেখাবো। কি চাইছেন এখন? মানে কিছু টাকাটা যদি উঠে যায় তাহলে আমরা ঘরটা করতে পারবো, আর যদি না উঠে তাহলে অতটুকু আমরা দেখাবো যে আমাদের এতটুকু অঙ্কটে এতটুকু টাকা আছে, এতটুকু আমরা উঠাচ্ছি। আমার অ্যাকাউন্ট থেকে 21,800 টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। মানে কেটে নেওয়া হচ্ছে মানে কিসের টাকা? ওটা ঘরের টাকাই। আবাসের? হ্যাঁ। বললাম যে এই যে টাকাটা কেটে নেওয়া হচ্ছে, আপনি কি করে বুঝলেন? অ্যাকাউন্টে গিয়ে চেক করেছি, তারপরেই বুঝতে পারলাম। আচ্ছা, কিভাবে কাটছে, মানে ধাপে ধাপে কাটছে কি? হ্যাঁ ধাপে ধাপেই। কত কত করে কাটছে? একবার 9,900, আর একবার 9,900, আর কালকে 2,000 কেটে নিয়েছে। হ্যাঁ। মানে কারা কাটছে, কিভাবে কাটছে, মানে কারো কিছু সন্দেহ বা কোনো কিছু? না সেটা তো আমি জানি না। এ নিয়ে কি অভিযোগ করেছেন থানা পুলিশ কোথাও? হ্যাঁ। কোথায়? ইসলামপুরে। ইসলামপুরে? হ্যাঁ। সাইবার ক্রাইমে করেছেন? হ্যাঁ করেছি।